Le vieux robot تعني الرجل الآلي القديم أو العجوز. تاكيم est un petit garçon qui est très curieux. تاكيم ولد صغير فضولي. curieux تعني فضولي، عنده حب الاطلاع والاكتشاف. Il veut tout savoir. تاكيم est un petit garçon qui est très curieux. Il veut tout savoir. تاكيم ولد صغير فضولي curieux عنده حب الاطلاع. Il veut tout savoir يريد أن يعرف كل شيء. Un jour, il va se promener en dehors de la ville. Un jour, il va se promener en dehors de la ville. في يوم ذهب للتجول خارج المدينة. La ville المدينة. dehors يعني خارج المدينة. En dehors de la ville. Il passe près d'une décharge. Brusquement, ils se sont observés. يمر. Il passe près بالقرب d'une décharge. décharge هو مكب النفايات. brusquement فجأة وبعنف. ils se sont يحس observé أنه مراقب. il passe près d'une décharge. brusquement ils se sont observés. يمر بالقرب من مكب نفايات فجأة يحس أنه مراقب. Le vieux robot. Takim est un petit garçon qui est très curieux. Il veut tout savoir. Un jour, il va se promener en dehors de la ville. Il passe près d'une décharge. Brusquement, ils se sont observés. Takim ولد صغير فضولي يريد أن يعرف كل شيء. في يوم يتجول في خارج المدينة en dehors de la ville خارج المدينة. يمر بالقرب من مكب النفايات وفجأة يحس أنه مراقب. Takim est perturbé. Il se retourne et aperçoit alors un robot. تاكيم مرتبك يلتفت فيلاحظ أن هناك رجل آلي robot. C'est exactement le type d'automate qu'il rêve de voir depuis si longtemps. C'est exactement بالضبط le type d'automate نوعية متاع الرجل الآلي automate qu'il rêve de voir يحلم يحلم de voir باش يراه depuis si longtemps منذ زمن بعيد. Une machine automatique formée d'un corps métallique, d'une tête cubique, de bras et de jambes articulées. Une machine automatique آلة أوتوماتيكية formée متكونة d'un corps métallique من جسد معدني مثل الحديد d'une tête cubique رأس في شكل كوب de bras et de jambes articulées يدان ورجلان articulées يعني فيهم الكثير من المفاصل القطع d'une tête cubique de bras et de jambes articulées رأس في شكل كوب يدان وساقان articulées هي المفاصل فيها برشا مفاصل. Takim est perturbé. Se retourne et aperçoit alors un robot. C'est exactement le type d'automate qu'il rêve de voir depuis si longtemps. Une machine automatique formée d'un corps métallique, d'une tête cubique, de bras et de jambes articulées. Takim مرتبك ينظر وراءه فيلاحظ روبو اللي هو الرجل الآلي هو النوعية الرجل الآلي الأوتومات الذي يحلم أن يراه منذ زمن بعيد. هي آلة أوتوماتيكية متكونة من جسد ميتاليك يعني معدني يعني مثل الحديد ورأس كوبيك في شكل كوب ويدان وساقان فيهما مفاصل. En quelques bonds, l'enfant est auprès du robot. En quelques bonds قفزات يعني بقفزات قفزات الولد auprès du robot بجانب الرجل الآلي. ملا بعد قفزات قفزات قليلة يصل الولد بجانب الرجل الآلي. En quelques bonds, l'enfant est auprès du robot. Est-ce toi qui me regardais à l'instant? demande-t-il. هل أنت الذي تشاهدني هذه اللحظات منذ لحظة؟ يتساءل demande-t-il. Le robot ne bouge pas.
Takim fait tomber la poussière qui recouvre la silhouette de cette machine. Le robot ne bouge pas. الرجل الآلي لا يتحرك, ne bouge pas. Takim fait tomber la poussière. Takim نحى طيح la poussière الغبار qui recouvre الغبار الذي يغطي recouvre يعني يغطي la silhouette de cette machine جسد هذه الآلة cette machine تعني الآلة. En quelques bonds, l'enfant est auprès du robot. Est-ce toi qui me regardais à l'instant? Demande-t-il. Le robot ne bouge pas. Takim fait tomber la poussière qui recouvre la silhouette de cette machine. En quelques bonds, l'enfant est auprès du robot. Est-ce toi qui me regardais à l'instant? Demande-t-il. Le robot ne bouge pas. Takim fait tomber la poussière qui recouvre la silhouette de cette machine. La machine semble en bon état. Sur sa poitrine, il y a une petite porte. La machine الآلة semble تظهر في حالة جيدة bon état. Sur sa poitrine, poitrine هو الصدر. على صدرها, il y a une petite porte. يوجد باب صغير. Takim l'ouvre sans peine et découvre un tableau de commande. Takim l'ouvre, معناتها يحل الباب الصغير هذا. Sans peine, بدون تعب. بسهولة معناتها يحلو بسهولة. Et découvre يكتشف découvre un tableau de commande. يجد لوحة مفاتيح. Mais les boutons ne fonctionnent plus. Le robot demeure sans réaction. Mais les boutons ولكن الأزرار ne fonctionnent لا تعمل ne fonctionne plus لا تعمل. Et le robot الرجل الآلي demeure sans réaction. يبقى دون تفاعل دون حركة. Il faudrait que je regarde à l'intérieur, se dit Takim. Il faudrait que je regarde, يجب, il faudrait que je regarde انظر à l'intérieur في الداخل, se dit Takim. يقول Takim. Ce ne sont pas des outils qui manquent tout autour de la décharge. Ce ne sont pas des outils qui manquent. ليست الأدوات هي التي تنقص. Tout autour de la décharge بالدائر من مكب النفايات. Ce ne sont pas des outils qui manquent tout autour de la décharge. Le petit bricoleur cherche une clé, enlève le couvercle du tableau de commande. Le petit bricoleur يعني الصانع الصغير cherche une clé يبحث عن مفتاح. Enlève le couvercle ينحي الغطاء. غطاء شنو؟ غطاء du tableau de commande لوحة المفاتيح. ملأ الصانع الصغير هذا البريكولور الصغير يبحث عن مفتاح. enlève ينحي. le couvercle هو الغطاء متاع لوحة المفاتيح. couvercle du tableau de commande. La machine semble en bon état. Sur sa poitrine, il y a une petite porte. Takim l'ouvre sans peine et découvre un tableau de commande. Mais les boutons ne fonctionnent plus et le robot demeure sans réaction. Il faudrait que je regarde à l'intérieur, se dit Takim. Ce ne sont pas des outils qui manquent tout autour de la décharge. Le petit bricoleur cherche une clé, enlève le couvercle du tableau de commande. Il inspecte les connexions, elles paraissent intactes. Inspecte يعني يتفقد. Les connexions هي الاتصال ما بين لوحة المفاتيح والروبو. علاش ما يخدمش في لوحة المفاتيح. Elles paraissent intactes. Elles paraissent تظهر intact في حالة جيدة. Tu n'as rien de détraqué, déclare-t-il. Pourquoi ne marches-tu pas? Tu n'as rien de détraqué. détraqué تعني خريب. Tu n'as rien de détraqué. ليس فيك شيء خريب. déclare-t-il يعلن ويقول. déclaration تعني إعلان. هنا يقول ولا يعلن. شكون اللي يعلن تاكيم. تاكيم يقول Tu n'as rien de détraqué. ليس فيك شيء خريب. Pourquoi ne marches-tu pas? لماذا لا تعمل؟ يخاطب بطبيعة الرجل الآلي. Plus d'énergie. Plus d'énergie. Plus d'énergie. Plus d'énergie ليس ليس هناك طاقة. الإنرجي هي الطاقة. Plus d'énergie لا يوجد طاقة ولا ليس هناك طاقة. Plus d'énergie
d'énergie. الروبو يحكي ما أنه ما فيش طاقة ولا يحكي كلام متقطع. plus d'énergie. ليس لديه طاقة. Répond avec difficulté le robot. يجيب بصعوبة الرجل الآلي. معناتها الرجل الآلي يجيب بصعوبة. ليس هناك طاقة. لا يوجد طاقة ولا ليس هناك طاقة. معناتها هو ما عندوش طاقة فيجيب بصعوبة. plus d'énergie, plus d'énergie. Les espoirs de l'enfant s'écroulent. Le robot est trop vieux. Les espoirs هي الآمال. آمال الطفل. s'écroule تسقط. Le robot est trop vieux. الرجل الآلي قديم جدا. trop جدا. Les espoirs de l'enfant s'écroulent. Le robot est trop vieux. آمال الطفل تسقط. الرجل الآلي قديم جدا. Il ne marchera sans doute jamais plus. Il ne marchera ما يمشيش sans doute بدون شك. doute هي الشك. sans doute بدون شك. S-A-N-S تعني بدون. doute شك. sans doute يعني بدون شك. jamais plus أبدا. لا يعمل بدون شك أبدا. Et inspecte les connexions, elles paraissent intactes. Tu n'as rien de détraqué, déclare-t-il. Pourquoi ne marches-tu pas? Plus d'énergie, plus d'énergie, plus d'énergie. Répond avec difficulté le robot. Les espoirs de l'enfant s'écroulent. Le robot est trop vieux. Il ne marchera sans doute jamais plus. Et inspecte les connexions, elles paraissent intactes. Tu n'as rien de détraqué, déclare-t-il. Pourquoi ne marches-tu pas? Plus d'énergie, plus d'énergie, plus d'énergie. Répond avec difficulté le robot. Les espoirs de l'enfant s'écroulent. Le robot est trop vieux. Il ne marchera sans doute jamais plus. Je réponds aux questions. أجيب على الأسئلة. Que fait تاكيم au début de l'histoire? في بداية القصة شنو يعمل تاكيم؟ احنا نعرفوا اللي تاكيم خارج المدينة en dehors de la ville. فاش يعمل؟ يتجول. ما لا que fait تاكيم au début de l'histoire؟ تاكيم شنو يعمل في أول القصة؟ يتجول. بطبيعة يتجول خارج المدينة. إجابة على السؤال الأول. فشنو يعمل في début de l'histoire؟ تاكيم شنو يعمل au début de l'histoire في أول القصة؟ Il se promène en dehors de la ville. Il se promène يتجول en dehors خارج de la ville المدينة. La ville هي المدينة. يتجول خارج المدينة. Il se promène en dehors de la ville. سؤال رقم 2. Qu'est-ce qui vient le perturber soudainement؟ بالطبيعة هو يحكي على تاكيم. شنو اللي جاء le perturber اللي أربكه soudainement فجأة. شنو الحاجة اللي أربكته soudainement؟ شنو الحاجة اللي خلته يرتبك soudainement يعني فجأة. وهو يتجول. بالطبيعة هو في الأول يتجول خارج المدينة بجانب مكب نفايات. Il se promène en dehors de la ville auprès d'un décharge. جت حاجة soudainement فجأة خلته يرتبك. le perturber soudainement. le perturber soudainement يعني خلته يرتبك فجأة. شنو هالحاجة هذه؟ Il se sent observé par un robot. Il se sent observé par un robot. الإجابة على السؤال الثاني هي إنه حس إنه مراقب. observé مراقب par un robot يعني حس اللي ثم شكون يراقب فيه اللي هو الروبو. ما حس اللي الروبو ثم روبو يراقب فيه. على الحاجة اللي أربكته soudainement فجأة هي إنه il se sent observé. تنجموا تحطوا il se sent observé أكها ومش لازم par un robot. هي الحاجة اللي أربكته إنه حس إنه مراقب. il se sent observé. Que fait alors تاكيم؟ هو السؤال رقم 3. بما أنه هو يتجول خارج المدينة en dehors de la ville حس اللي هو مراقب. il se sent observé فارتبك. فماذا فعل؟
que fait alors Takim ماذا فعل إذا تكيم que fait alors تكيم إجابة على سؤال رقم 3 que fait alors تكيم تكيم كيف ارتبك مشى بجنب الروبو لقاه في عليه الغبر فأزاح الغبار اللي يغطي الروبو مالا نجاوب نقولو il va auprès du robot et fait tomber la poussière qui le recouvre معناتها اللي recouvre تغطي هالروبو il va auprès du robot et fait tomber la poussière qui le recouvre هذا شنو عمل تكييم تحبوا تزيدوا تحطوا et découvre que la machine ne marche pas sinon ماهوش حاجة لازمة يكتشف اني الآلة لا تعمل ستار رقم 2 مش لازم نجموا تحطوه كما تنجموا ما تحطوش سؤال رقم 4 comment se termine le récit d'après toi que va faire Takim شنو معناتها comment se termine le récit هي الإستوار هي القصة comment كيف se termine تنتهي القصة معناتها السؤال رقم 4 كيف تنتهي القصة تنتهي اللي تاكيم باش يكتشف اللي الروبو ما عندوش انرجي اللي ترو فيو معناتها قديم جدا ما عندوش انرجي d'après toi que va faire تاكيم حسب رأيك ماذا سيفعل تاكيم حسب القصة هو ما عادش عنده اسبوار عرف اللي الروبو مش باش يمشي ما عادش عنده اسبوار عرف اللي الروبو ترو فيو il ne marche pas حسب رأيك أنت تنجم تعمل نهاية أخرى d'après toi que va faire تاكيم حسب رأيك هو مش موجود في النص ما حسب رأيك ماذا سيفعل تاكيم j'écris et je retiens les mots utiles نكتبوا ونحفظوا الكلمات هذوما trop excessivement trop تعني كثير جدا trop كثير جدا excessivement تعني بإفراط excessivement حاجة بإفراط عند حاجة نستعملوها برشا لحد الإفراط excessivement